Alhamdulillah alladzi yuwaffiqu man syaa'a idza syaa'a li ta'atihi. Segala puji bagi Allah karena atas taufik yang Allah berikan kepada seseorang yang memang Allah berikan supaya dia mendapatkan taufik. Yuthibu man syaa'a idza syaa'a bi fadlihi. Memberikan pahala kepada seseorang yang memang Allah kehendaki untuk mendapatkan pahala. Wa yu'adzibu man syaa'a idza syaa'a bi 'adlihi. Dan bahkan mengadab kepada seseorang yang memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengadabnya. Khalaqal khalqa liyarbahu 'alaihi la liyarbaha huwa 'alaihim. Allah menciptakan kehidupan untuk keuntungan kepadanya, bukan kepada mereka. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk kita semua kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Wa an yaktuba lana wa lakum fi kulli lahzatin wa nafas min a'malina bil afdal wa ajal wa akmal ma katabahu likum wa li'ibadihi salihin. Amin. Dan bahkan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuliskan kita di dalam setiap saat, setiap detiknya kita di dalam golongan mereka orang-orang yang sempurna, orang-orang yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala atba'ihi wa alaina ma'ahum wa fihim bimannihi wa karamihi innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mukarramin al-habaib kulluhum fardan farda la ahfadhu asma'ahum illa hadha Habib Salahuddin Kitab والبقية يعذرون عن ذكر أسماء ما أحفظها. حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع وأسعد الله الجميع وجمعنا وإياكم بجاه الشفيع في أعلى فراديس الجنان إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kemudian dan yang kami hormati yaitu adalah semua para habaib yang datang di sini, dan aku tidak bisa menyebutkan nama satu persatu melainkan yang aku hafal ataupun aku ketahui, yaitu beliau adalah Ustaz Habib Salahuddin bin Alawi Al-Kam. Dan kepada para habaib yang lain aku meminta maaf dan maklumnya untuk tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, akan tetapi semoga Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atala Allahu a'marana wa a'marakum ila an adrakna hadha asy-syahr al-karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita sehingga kita bisa menjumpai bulan yang suci, bulan yang mulia ini. Ahlul tijarat ad-dunyawiyyah ya'rifuna al-mawasim lit-tijarah fayahrisuna 'ala igtinamiha. Orang-orang yang pandai berniaga, pandai berdagang di dunia ini mengerti akan musim-musim berniaga atau berdagang, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam musim berniaga itu. والصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التجار مع الله يعرفون مواسم التجارة مع الله فيغتنمونها. Dan mereka orang-orang yang soleh sejatinya mereka itu mengerti atau memahami betul masa-masanya dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengambil untung yang banyak di masa-masa itu. وفي الحقيقة أن من حرص على التجارة الربانية حصل على التجارة الدينية والدنيوية. Dan barang siapa yang dia itu berhasrat bersungguh-sungguh untuk meraih perdagangan robbaniyah, maka sungguh dia akan menempuh juga, yaitu adalah perdagangan diniyah dan juga dunyawiyah. نسمع كثيرا من مشايخنا وسلفنا الصالحين أن الصالحون والسلف الصالح سابقا كانوا يودعون شهر رمضان 5 أشهر وهم يبكون ويستقبلونه 5 أشهر وهم يفرحون فرحا شديدا. Dan mereka orang-orang soleh terdahulu ketika menanti ataupun menjumpai daripada bulan Ramadan, maka 15 hari yang mereka alami mereka penuh dengan kesedihan, penuh dengan tangisan, dan 15 hari sisanya mereka bersenang-senang ataupun bahagia akannya. وفي المثل أن الجوهري لا يعرف الجوهرة إلا الجوهري المتخصص في الذهب والفضة والجواهر يعرف. وكذلك أهل الله يعرفون قيمة الأزمان وقيمة الذوات المعظمة عند الله.
Dan sejatinya orang-orang tidak akan mengerti mereka tentang ahli permata atau emas atau perniagaan yang lain kecuali mereka yang memang mengerti hal itu atau mereka memang tergolong daripada ahli di dalam bidang tersebut, dan mereka orang-orang yang soleh mengerti daripada tentang Allah Subhanahu wa taala. وذكر الإمام الشافعي في الأم رضي الله عنه قال بلغنا أن الدعاء مستجاب في 5 ليالي. Dan diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, dikatakan bahwasanya ada 5 malam yang di sana tempat sangat mustajab untuk berdoa. الليلة الأولى من شهر رجب. Yang pertama adalah malam pertama daripada bulan Rajab. وليلتي العيدين. Dan kedua malam hari raya. وليلة النصف من شعبان. Dan lailah atau malam daripada nisfu Sya'ban. وليلة الإسراء والمعراج الكاذبة علينا وعليكم. Yang mana yang terakhir adalah malam daripada Isra wal Mi'raj. ولا يعني هذا أن الله لا يستجيب في سائر الأيام، حاشاه، لكن هذه استجابة محققة. Bukan berarti di malam-malam yang lain Allah tidak mengabulkan doa-doanya kita, akan tetapi daripada malam-malam yang disebutkan tadi itu muhaqqaq atau terbukti. وقد كان إمامنا سيدنا الإمام مدينة العلم سيدنا باب مدينة العلم سيدنا علي بن أبي طالب يحرص على هذه الليالي. Dan sungguh Sayyidina Ali bin Abi Thalib babu Madinatul Ilm, dia berhasrat dan bersungguh-sungguh menghadapi malam-malam ini. قالوا وكان من دعائه رضي الله عنه أنه يقول إلهي إن مغفرتك للمذنبين وأنا من المذنبين. Dan sebagian daripada doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Allah, sungguh ampunanmu itu adalah kepada mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lalai, dan sungguh aku ini merupakan orang yang berdosa. وهذا الشهر الكريم هو شهر الله. Dan bulan yang mulia ini adalah bulannya Allah. شهر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه ليلة هي أعظم ليلة منذ خلق الله نبيه إلى أن توفي. Dan berdasarkan atau dalam kacamata mata Nabi Muhammad SAW, ini adalah bulan yang paling dimuliakan dari diciptakannya Nabi Adam sampai beliau itu dipanggil. وهي ليلة الإسراء والمعراج. Yaitu malam yang paling indah itu adalah malam Isra wal Mi'raj. لأنه رأى فيها ربه. Karena dia melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. صلى بالأنبياء 114,000 نبي ورسول في بيت المقدس. Dan beliau sholat bersama para malaikat dan para nabi di Baitul Maqdis. ومعهم 20,000 من الملائكة. Dan bersamanya 20.000 malaikat. وهو إمامهم. Dan dia merupakan imam daripada mereka semua. وهو سيدهم. Dan dia adalah tuan daripada mereka semua. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. هم الخدام لك يا محمد. Dan mereka semua mengagungkan atau menyuruh Nabi Muhammad ke depan, dan sebagaimana menyuruhnya atau mempersilahkannya seorang yang dihikmahi kepada orang yang sayyidnya atau tuannya. وهذا الشهر يسمى بشهر جبر الخواطر. Dan ini juga dinamakan bulan Jabr Khawatir. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرى به ويعرج إلى السماوات العلى لقى من نومه أذى شديد. Dan Nabi SAW sebelum Isra wal Mi'raj, beliau bertemu dengan seorang yang mana sedang menderita sakit yang begitu amat. ابتلي ما لم يبتلى إنسان قبله ولا بعده. Dia diuji yang mana dengan ujian yang belum pernah orang-orang yang setelahnya atau bahkan sebelumnya ditimpa kepadanya. توفي أبوه وهو في بطن أمه. Dan beliau ditinggalkan oleh ayahnya yang kemudian sementara dia berada di perut daripada ibunda. ثم توفيت أمه وهو ذاهب معها في الطريق وعمره 6 سنوات في الطريق صبي. تموت أمه وهو مسافر معها في الطريق ثم دفنها رضي الله عنه بيده الشريفة وعمره 6 سنوات. Dan beliau ditinggal oleh ibundanya sementara mereka sebenarnya sedang bersama-sama di dalam perjalanan. Sementara umurnya masih 6 tahun di jalanan bersama dengan ibundanya, dan ibundanya meninggal ketika itu. فلما أوحى الله إليه بدأ ينشر دعوته سرا.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya, maka Nabi Muhammad memulainya dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 سنوات 3 tahun. وما تبعه إلا عدد كبير Dan tidak mengikutinya kecuali cuma bilangan yang sedikit. حتى جاء قول الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصدع وجهر بالدعوة إلى الله. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan. فأوذي Dan disakitilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وأوذي أصحابه Dan disakiti mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وقتلوا أمام عينيه. Dan bahkan dihabisi, dibunuh di depan matanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. مر على آل عمار بن ياسر وهم يعذبون أمام عينه فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. Dan bahkan Ammar bin Yasir disiksa di depan mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang mengatakan kepada Ammar bin Yasir, sabarlah, sabarlah, maka sungguh Allah telah menitipkan tempat surgamu nanti kelak. وكان الحكم الظاهر في ذلك الزمان للكفار. Dan hukum ataupun ketentuan semuanya berlaku atas orang kafir. فاشتد الأذى على رسول الله Maka sungguh bertambah amat perih daripada sakitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. حتى تآمرت قريش على أن يقاطعوا آل بني هاشم وبني المطلب. Bahkan orang-orang Quraisy bermaksud untuk memerangi daripada Al Bani Hashim dan Bani Muthalib. وحبسوهم في شعب بني طالب شهر شهرين سنة سنتين 3 سنوات. Dan bahkan memboikot mereka semua selama bukan 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 tahun diboikot. لا طعام يصلهم Tidak boleh makan sampai kepada mereka. لا شراب يصلهم Tidak boleh minuman sampai kepada mereka. لا يتزوجون ولا ينكحون. Tidak boleh menikah ataupun kawin. قال أهل السير حتى سمع أنين أصوات الأطفال وبكاؤهم أشد من هذا حتى أكلوا ورق الشجر. Dan bahkan sakingnya terdengar mereka ahli syiar, mereka orang-orang yang ahli sirah mengatakan sampai terdengar daripada rintihan anak-anak kecil ini tidak pernah terdengar sebagaimana masa itu. فصبر صلى الله عليه وسلم. Dan sungguh sabar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فلما جاء قبل الهجرة بسنة قيل قبل الهجرة بسنة وعلى هذا القول يكون أسري به وأعرج به ليلة 27 من شهر ربيع الأول. وعلى هذا مشى الإمام النووي. Dan bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah 1 tahun sebelum beliau berhijrah di Isra wal Mi'raj telah Nabi Muhammad SAW di malam 27 bulan Ramadan. Dan ini juga pendapat yang diyakini oleh Al-Imam An-Nawawi. وعلى القول الثاني أنه أسري به وأعرج به قبل الهجرة ب7 أشهر. وعلى هذا القول يقول أسري به وأعرج به في 27 من شهر رجب. Dan bahkan di dalam pendapat yang kedua dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj 7 bulan sebelum Nabi hijrah. والقول الثالث أنه أسري به وأعرج به في الهجرة ب5 سنوات. Dan di pendapat yang ketiga dikatakan Nabi SAW Isra wal Mi'raj 5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. المهم أراد الله أن يصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. Yang penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki atau menginginkan Nabi SAW Isra wal Mi'raj. فأسري به من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس طهر الله بيت المقدس إن شاء الله. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Baitillah di Mekah sana kepada Baitul Maqdis di Palestina, dan semoga Allah membebaskan daripada Baitul Maqdis. يقول ثم عرج به إلى السماوات العلى. Kemudian Nabi SAW dimi'rajkan ke samawat, ke langit yang pertama. أهل البدع يقولون أنه عرج به إلى السماوات لأن الله في السماء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Orang-orang yang ahli bid'ah mengatakan Nabi SAW dimi'rajkan ke langit karena Allah itu ada di langit. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sungguh Allah itu tidak bertempat dan atasnya pun seperti ini, Allah yang memang dari dulu seperti ini. إذا لماذا أسري به إلى السماوات؟ Kemudian lantas kenapa gerangan Nabi SAW dimi'rajkan ke langit? قالوا لسببين. Dikatakan karena dua sebab. أول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم افتخرت الأرض على السماء فقالت ولد على ظهري أفضل مخلوق فأنا أفضل منك. Dan dikatakan bahwasanya dulu konon dikatakan bumi itu berbangga kepada langit.
Sungguh telah lahir orang yang paling mulia dilahirkan di tempatku di bumi ini. Dia berbangga atas langit فحزنت السماء dan menangis langit-langit itu. وحق لها أن تحزن. Dan sampai-sampai bahkan dia mau menangis. قال أهل الله والعلماء فأراد الله أن يسلي على السماء ويجبر بخاطرها فعرج بحبيبه إلى السماوات العلى. Dan untuk menenangkan hati atau perasaan daripada langit itu, Allah memi'rajkan Nabi sehingga Nabi pun pernah di langit. السبب الثاني أن الملائكة الذين في السماوات آدم وإدريس وموسى وإبراهيم طلبوا أن يزورهم محمد صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam versi yang kedua, ketika Nabi Mi'raj sampai ke langit, dikatakan bahwasanya mereka, para malaikat dan Nabi Adam, Idris dan Nuh meminta kepada Allah untuk Nabi dimi'rajkan untuk mengunjungi mereka semua. Jadi يقول قائل ما هي الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء أنه لم تكن صلاة ولم تفرض قبل ذلك. Nah, mungkin ditanyakan seorang penanya bahwasanya kenapa, bagaimana Nabi SAW sholat dengan mereka, padahal mereka tidak pernah sholat sebagaimana sholatnya Nabi dan tidak difardukan juga kepada mereka sholat sebagaimana laksana Nabi sholat. ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تفرض الصلاة عليه تجب عليه هو وأمته صلاة الليل. Dan dikatakan bahwasanya oleh Ibnu Rajab bahwasanya sebelum Nabi SAW difardukan atau diwajibkan untuk sholat waktu, Nabi difardukan untuk sholat malam. الصلاة التي صلاها بالأنبياء هي صلاة كانوا يصليها بالليل مع قومه والمسلمين. Dan dikatakan bahwasanya yang dimaksud daripada sholat bersama Anbiya adalah sholat malam tersebut. وقيل أن الصلاة التي صلاها هي الصلاة الإبراهيمية التي كان يصليها سيدنا إبراهيم لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله على شريعة وطريقة سيدنا إبراهيم عليه السلام. Dan dikatakan pula sholat yang dilakukan Nabi adalah sholat ala Nabi Ibrahim, karena Nabi SAW sebelum Nabi itu diberikan wahyu, Nabi SAW beribadah laksana ibadahnya atau syariatnya Nabiullah Ibrahim. فهنيئا لمن اغتنم هذا الشهر الكريم. Maka sungguh beruntung bagi mereka yang mengambil bagian di bulan yang mulia ini. ويكثر المؤمن من الاستغفار. Dan berbanyak orang-orang yang mukmin istighfar di bulan seperti ini. ألف سيدي الحبيب حسن من الحبيب عبد الله بن علي الحداد استغفاره المشهور. Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Ali al-Haddad mengarang suatu istighfar yang masyhur atau terkenal. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر الله كل يوم في رجب بقوله رب اغفر لي وارحمني وتب علي إلا حرم الله جسده على النار. Dan diriwayatkan juga dalam suatu hadis bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membaca istighfar di bulan Rajab dengan lafaz Rabbi firli warhamni wa tub alayya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad mereka atas api neraka. Ulama syahrullah ay syahrul ikthar min al-istighfar. Dikatakan bahwasanya syahrullah, para ulama berpendapat syahrullah adalah bulan yang mana memperbanyak daripada istighfar. Kanu yusammuna syahrullah al-asab. Dikatakan pula syahrullah al-asab, karena tanazzal fiha rahmat, karena al-asab berjujuran, artinya adalah berjujuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'al min Allah an yarhamana wa iyyakum. Kami memohon kepada Allah untuk mengasihi kita dan kepada kalian semua. Wa yaqbalana wa iyyakum. Supaya menerima amal-amal kita dan kepada kalian semua. Wa yubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa yuballighna Ramadan. Dan memberkahi kepada kita semua di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.